basic komputer, karena mesinnya udah berkomputer semua. Biasanya kalau dipasang di unit itu knocking. Nanti kita adjustment berapa spare part yang ada di motornya. Tuh, siapa aja yang problem ke masalah common rail khususnya injektor supply pump, silakan hubungi 081228811911 ya. 08122281911. Nomor 2 injectionnya kurang.
mempunyai problem alat berat, mobil, diesel, komontrel, silakan hubungi 081 2288 1911. 081 2288 1911. Nanti kita adjustment ya. Ini kita adjustment injektornya satu persatu. Itu yang ada problem diesel komontrel maupun alat berat maupun truk 081 2288 1911.